hapa tuko na kazi ya mlimo ya kawa ndani ya plantation yetu Ntadimu. Ni plantation yenyewe tunalima kawa, na hii projet tumeifanya kwa ajili ya kujisaidia wenyewe na vile vile kusaidia population au wakaaji ndani ya muji. Sawa vile mnaona hapa waviana wenyewe tuko natumikisha ni waviana wa muji, na wakati wanatumika tunawalipa pesa yenyewe inaweza kuwasaidia kwa hali yao ya maisha. Hii projet tumeifanya ndani ya hii mgini yetu ya Katwiguru hapa Nord Kivu, mu territoire ya Rutshuru, mu inchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Tulianzia hapa, ila tuna mpango wa kuibeba nafasi zingine mu materitoire zingine kufatana na vile mwae yetu itaruhusu kufanya maendeleo ndani ya hii mugini, hata vile ndani ya territoire mzima, na itasaidia wakaaji kujisaidia vile vile wao wenyewe kwa hali ya maisha. Kwa wale ambao tutawatumikisha tunawalipa, na ile yenyewe watapata itawasaidia, nasi sosiete yetu itaendelea, na wakati na koma tutaibeba na nafasi zingine, na ndani ya hii sosiete tutakuwa na kazi mbalimbali. Bila hii ya mlimo tu, kuna kazi zingine ambazo tuweza kufungua vile vile za kusaidia wakaaji. Sawa vile tunaweza kuwa na makampuni za kutengeneza vyakula, nazo zitakuwa ndani ya hii kampuni yetu. Tunaweza kuwa na kampuni za kutengeneza vinywaji, nazo zitakuwa tu ndani ya hii kampuni yetu. Tuna kazi mbalimbali, ila tumeanza kwa hii ya mlimo wa kahawa.